በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ አሜን። መቃ አbbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Waaqayyoon kan hin jaallatu isinis waaqayyoon kan jaallattan akka cubbuu keenyatti kan hin ilaallee dhiifama isaatiin dhiifama nuuf taasise. Karaa mana isaa akka deddeebinuu kan taasise waamicha maqaa isaatiif yeroo hundaayyuu galannii fi kabajni haa ta'uuti maqaa waaqayyootiin akkamiin turtan akkamiin yeroo kana geessan. Amiin. Waaqayyoon abbaan keenya jiraataan bara baraa kan qabeessa ture kanarra jiru borus kan jiraatu. Alfaa fi Omeegaan Sillaaseen yeroo hundaayyuu kan galatameef kan kabajame haa ta'u. Haati teenya qulqulleettiin qulqullootaa dubroon maaramii yeroo hundaayyuu kan galatamtee fi kan kabajamte haa taatu. Qulqullootiin ergamtoonni qulqullootiin wareegamtoonni akkaataa kabajaa fi sadarkaa isaaniitiin yeroo hundaayyuu kan galatamanii fi kan kabajaman haa ta'anii. Ameen. Egaa maatii Waaqayyoo barnoota keenya qo'annoo kitaaba qulqulluu Saamu'eel tokkoffaa kaleessa boqonnaa 21 ilaallee turre. Har'a immoo akka heeyyama Waaqayyootiin boqonnaa 22 irraa kaanee ilaallaa. Kaleessa abbaan keenya qulqulluun Daawit dhumarratti kan ilaallee turre maal tureeyyuu? Dhumarratti kan ilaallee turre yeroo Goliyaadin ajjeesu mootota isa waliin jiran keessaa yookaan immoo kan seenaa kana beekan keessaa Aankus mootii jedhamu isa san bira dhaqeet naannoo san yeroo ga'u bakka mootiin kun jiru yeroo ga'u garbichoonni mootii kanaa inni kuni nama Israa'el kan dubartoonni Saa'ol kuma ajjeese Daawit immoo darbaa ajjeese kuma ajjeese jedhaniiti kan sirbaa fi turanii miti. Kan isa dinqisiifachaa turanii miti jedheeni jedha. Innaa sanirraa ka'uudhaan yaada laphee isaa keessatti yaadee jedha Daawit. Waan hojjete hin beeka waan ta'eef laphee keessatti hojjete. Kanarraa kan ka'e sodaateet mootummaan kun na ajjeesa jedhee mootummaan Aankus jedhamu kun na ajjeesa jedheet akka maraataa ta'ee kan jedhu irratti dhaabne. Akka maraataa ta'ee gororallee ofirra yaasee hancufarlee dafqallee ofirra yaasee afaan daffaqdhaa jedhamu hanga gororri isa keessaa bahee to'e areeda isaatirra yaa'utti nama maraata maaliif natti fiddan? Maraatii miti kan akkas ta'e Daawit sodaateetti na ajjeesa jedhee to'e mala ittiin maraata fakkaatee jala darbuu danda'udha. Kanarratti dhaabne kaleessa. Har'a akka heeyyama Waaqayyootiin kan ilaallu boqonnaa 22. Egaa Daawit eeffarra jira stiil maatii Waaqayyoo. Eeffurra jira. Lakkoofsa tokko irratti boqonnaa 22 Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 22 irratti maal jedhaa? Daawitም ከዚያ ተነሳ ወደ አዶላም ዋሻ jedha. Karaa holqa Adoolaatillee dhufee jedha. Karasitti baqate iddoo tokko kara iddoo tokkotti maaliif? Saa'ol bakka inni deeme hunda isa adamsa waan ta'eef duuba deema waan ta'eef ajjeesuudhaaf jechuudha. Kanaaf Aankusii mootii Aankus jedhamu kanarra kara holqa Adoolaa garasitti dhufee jechuudha. Holqi Adoolaa suni boqonnaa 22 lakkoofsa tokko kitaaba Saamu'eel tokkoffaa isarratti dhaqanii kaasaa jiru holqa Adoolaa jedhee. Holqi Adoolaa suni eessatti argamti jennee too yoo ilaalle holqi Adoolaa kan argamtu Israa'el keessattidha. Israa'el keessatti ta'ee bulchiinsa Yihuudaa keessattidha maatii Waaqayyoo. Bulchiinsa Yihuudaa keessatti kan argamtudha. Egaa yeroo boqatu kana yeroo Daawit boqatu kana namoonni baay'een gara isaa boqotanii turan. Baay'ee isaatitu gara isaatitti boqate. Egaa asirratti waan baay'ee ilaaltu. Mootii fi
Hooggansi yoo kan wal muufatu ta'e namni taayitaa irra jiruu fi mootummaan yoo kan walitti muufatu ta'e maaltu ta'a? Maaltu ta'a? Bakka lamatti addaan qoodama jechuudha. Uummanni bakka lamatti addaan qoodama. Kun gara mootummaa sanii kan ta'u jira. Kun immoo kara riphee lolaa yookaan riphee lolaallee haa jennu waan biraallee haa jennu karasitti illee kan deemu immoo jira jechuudha. Kanaaf Daawit maatii hin qabaa. Maatii isaa kana hunduma isaatuyyuu kara isaatitti dhufanii jedha. Kara isaatti dhufan. Maaliif duraan mootii Saa'ol jalatti mootii taasifatanii bulaa turanii garuu dhumarratti kara Daawit dhufan. ወንድሞቹና የአባቱ ቤተሰብ ሁሉ ይህንን በሰሙ ጊዜ ወደ እርሱ ወደዚያ ወረዱ ይላል። ገራ አዶላ ገራ ሆልቃ አዶላቲቲ የሮ ዴሙ ዳዊት ኢሳ ከነ ኢላለኒ ማል ታኒ ሁንዱም ሳንትዩ ገረስቲ ዴመኒ ከነ ቆፋ ሚቲ ማቲ ኢሳ ቆፋ ሚቲ ማቲ ዳዊት ቆፋ ሚቲ ነሞኒ ዲበተንልlee jedha kan biddirallee qabu kan biddirallee ofirraa qabu kan muufate hundumti isaatuyyuu kara Daawititti dhufe. Innillee isaan irratti maal ta'e hoogganaa ta'ee jedha. Dhagaamaa jira jirtu guddee ayyaantuu lakkoofsa tokko tuqaa yoo jiraattanii. Kanaaf maal ta'e kara isaatitti dhufanii warri muufatanis warri gibira kaffaluu didanis waan akkanaati. Yeroo tokko tokko amma abbaan keenya qulqulluun Daawit nama akka laphee kootii jedhee miti Waaqayyoon yeroo Saamu'eeliin mootii dibii yeroo jedhuuni nama akka laphee kootii Daawitiin dibii Saa'oliin Waaqayyoon maal ta'edha tuffatee jedha. Tuffatee naaqa'uu namni naaqa'uu. Silazii nama akka laphee isaa akka ta'e Daawitiin filate Waaqayyoon. Daawitin marrata ilaal. Kanaaf nama filatameedha. Nama riphee lolaa miti Daawit. Nama riphee lolaa miti. Riphee illee loluu hin barbaadne. Shiftaa saamallee ta'uu hin barbaadne. Gochaa Saa'ol hinaaffii Saa'oltu olii gadi isa kaachise. Akka holqaa gara holqaatitti beeluudhaan dhoksuudhaan hanga beelati jabeenya kaleessa maal ilaallee jirra. Hanga beelati jabeenya maal ilaallee jirra maatii Waaqayyoo kaleessa. Ayyaantuu kaleessa maal ilaalle hanga beelati jabeenya hanga Daawit beelati jabeenya maal ilaalle. Beelee biddeena naaf kenna nan beela jennaan biddeena namni hundi nyaatu hin jiru. Biddeena qulqullaa. Eebbifame. Tabaarakii. እግዚአብሔር ይባርክሽ። Sirriidha. Biddeena namni nyaatu hunduu na bira hin jiru. Kan namni hundi nyaachuu danda'u na bira hin jiru namoota filatamaniin alatti. Namoota Waaqayyoon akka nyaataniif heeyyameen alatti wanti nyaatamu hundumtuuyyuu namni hundumtuuyyuu kan nyaachuu danda'u na bira hin jiru. Kan asitti filatamee nyaatamuun alatti. San jechuun biddeena qulqulluu Hebest jechuudha maatii Waaqayyoo. Egaa beelateet kana nyaate kana gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis barsiisee jira barnoota kana. Farisaawwaanotaa fi Saduqaawwaanota barsiisee jira. Maalitti barsiise? Akkamitti barattoonni kee guyyaa sanbataatiin guyyaa dilbataatiin guyyaa sanbataatiin akkamitti isheeta muranii to'ee nyaatanii jedhanii isa gaafatan. Agartanii? Akkamitti isheeta muranii nyaatanii guyyaa sanbataatiin isheeta muruun hin eeyyamamne waan ta'eef akkamitti kana muranii nyaatanii jedhaniini. Deebisee maal jedheen Daawitii fi kan isa waliin jiran waan isaan godhanii beektanii jedheeni jedha. Daawitii fi kan isa waliin jiran waan isaan godhan yeroo beelatan kan isaaf hin eeyyamamne akkatti nyaatee jedheen. Akkatti nyaatee beektanii jedheen. Kanaaf namni yeroo beelate namni yeroo dhoobate
hin danda'u waan ta'eef innumtuyyuu qulqulluun Phaawulos illee dubbatee jira. Beelaan du'uudha mannaa dheebuudhaan waraannamanii du'uu wayyaa. እምነ ረሃብ ይሄ ኢየሱስ ናት ጀዳ እምነ ረሃብ ይሄ ኢየሱስ ናት። ከረሃብ በጦር ተወግቶ መሞት ይሻላል ጀዴ ከናፍ ቤሉ ከነ ሁንዳ danda'ee toyi bu'aa bayii kana hunda danda'ee Daawit waaqayyoo isaatirraa gargar hin baane በጣም የተወደደ እንደዚህ ሲያንከራትተው ሳኦል akkanatti yeroo isa olii gadi ari'u yeroo akkanatti isa ajjeesuudhaaf eeboo yeroo itti darbatu እንማረራለን። እኛ ብንሆን ደቂቃ እንታገስ። nuti bar maaliif nutti dubbatanii yookaan immoo maaliif jecha takka nutti darbatanii በጣም ሰማይ እንነካለን። ሰማይ ወልጥና ዱጋ ከሶምኒ keenya baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eef በጣም ሲበዛ ትህትናችን የወረደ ስለሆነ ትህትና ስለሌለ አከነ ጎዳ ይሄንን አድርጉ ከና ሂራወቲና ከና ራወዳ ማል ቡክ እንላለን ቡክ እንላለን። አያችሁ ዳዊት ግን ይሄንን ሁሉ መከራ እየደረሰበት ቤሉን ኩን ሁንድ ወዶ ይረጋው ወዶ ማይም በሌስ ምንም ሳያጠፋ እንግዲህ ምን አጠፋ እስቲ ማል በሌስ አራፍሶ እስራኤል ራበሌስ ማለ ማል ጎደ ዳዊት። ነገር ግን ሳኦልን የሚያክል እርኩስ መንፈስ ያደረበት መጀመሪያ ግን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የነበረ በስራው እርኩስ መንፈስ እንዲያድርበት በራሱ ጊዜ ያደረገ ዳዊትን ያሳድደው ነበረ። ዳዊት ገሩ ከነሁንዳዩ ኦብሳን ትዕግስት በትዕግስት አልፎታል። ከነ ኬሰቲ ቀረና ኢሳ ኬሰቲ ይላላ በከባየት ነሞኒ የሮ ኢሳ አደምሰን ኢሳ ጄሱዳፍ የሮ አሪያን ቀረና ኢኒ ቀረቲ ቀረና ኢኒ ታሲሴ ኪታብ ኢሳ ኬሰቲ ዱብስነ ጀቹ ከናፉ akkaataa kanaatiin maatii waaqayyoo Daawit namoonni muufatan inni muufatee miti lubbuu isaa baraaruudhaaf olii gadi deema. Kuuwwan garuu kan gibira kaffaluu didan mootii Saa'oliif karaa isaatitti dhufanii ወደ እሱ መጡ ቤተሰቦቹን ጨምረው maatii isaa dabalatee kunis karaa isaa dhufanii to'i maal ta'uu jalqabanii walitti ida'amuu jalqabanii jedha. maal jedha lakkoofsa lamarratti boqonnaa 22 kan dhiphate hundi jedha kan biddirillee irra jiru jedha kan muufate illee jedha kan garaan isa የተከፋ ማለትም ማለት ነው። የተከፋ ማለትም ማለት ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ተከፋ garaan maal ta'e jedhama. Fakkeenyaaf namni tokko garaan isa boora'ee jedhama. Garaan boora'ee. Afeet uddee. Garaan isaa boora'ee. Garaan boora'ee. Garaan boora'ee hin ta'a. Garaan boora'e. ናሱ ማለት ስሜታዊነት ማለት ነው። ተከፋ fakkeenyaaf namni tokko maatiin waa jalaa ta'a jennu. Maatiin waa jalaa ta'ee maatii irratti dabalamee yoo jalaa ta'e namni sun maal ta'a? Garaan isaa maal ta'a? Maal ta'e jenna? Tasgabbaa'uu dadhabe yoo tasgabbaa'uu dadhabe baay'ee mirri jedhee kan ba'u yoo ta'e ምን ይባላል? በአማርኛ ተከፋ ገራም ቦሬዳ ከን jedhamu maakkanumaan garaa si buura maakkanumaan booyi si godha jedhama miti bakka dhiisi obsa dadhabe obsuu dadhabe እና namoonni akkanaa kan obsa dadhabanis የተከፉ ሁሉ baay'ee na kaffa'ee jedha amaariffaan akkasumatti haa jennu. karaa isaatitti sassaabamanii karaa isaatitti walitti qabamanii jedha. Innis isaan irratti taayitaa abbaa taayitaa ta'ee እግዚአብሔር ነው እያመቻቸ ያለው waaqayyootu haala mijeessaa jira. Namoota salphaa miti namoota xiqqaa miti lakkoofsaan namoota meeqa jedha namoota 400 400 ሰው
Maaliif namoonni ol seenuu didanii? Wuddee eenyu ayyaantu modereetarri galchaa. እና namoonni kara isaa walitti sassaabamanii qabamanii namoota meeqa ta'an? Namoota 400 400 ሰዎች 400 ሰዎች የሚያሉ ሰዎች ነበሩ ይላል። ከዳዊት ጋራ እንግዲህ እሱ እየሸሸ ነው። ከሳኦል ስር እየሸሸ ነው። እየሸሸ እያለ ወደሱ እየመጡ ይከማቻሉ። ከረሳት ድፈኒቶ ይሰሳበማል። ዳዊትም ከዚያ ከአዶላ ዋሻ ሆልቃ አዶላ ትራ ገረም ዴም ጅዳ ከራ ሞአብ ዳዊትም ከዚያ በሞአብ ምድር ወደዛ ሄደ፣ ወደ ምጽጳ ሄደ። አያችሁ፣ እዚህ ላይ እስቲ ማን ነው ጥያቄ የሚጠይቀኝ? ኤኙ ጋፊ ነጋፈተሜ ስረት ጋፊ ወይ ጅራ የሆነ ጥያቄ አለ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች በኬ ከነቲ በርኖተን ከናን ዱረ ሲንበርሲስራ ከአቲ ጋፊ ነጋፈዳሜ አሃ ገስቲ ስሬሳ ኦኬ እሺ ስሬሴ ረኪ ነው ስሬስ እሺ በኬ ከነቲ ገረም ዴሜ ጀደ ዳዊት ሆልቃ አዶላ ትራ ገረ ሞአብ ምጽጳ ዴሜ ጀደ ኢዶ ምጽጳ ጀደሜቶ ይዋማ ገረ ሞአብ ገረ ምጽጳ ዴሜ ጀደ እንዴት አከሚት ይላልተን ከረ ምጽጳ ዴሙ ኢሳ አከሚት ይላልተን አያንቱ ውዴ አበበች ጋፊ ከናን ዱረ ጋፈተሜራ በርኖተ ከናን ዱረ በረተሜራ ካተኒ bakkee kanatti amma yookiin ani sin gaafadhu diinonni Israa'el eenyu faadha maatii Waaqayyoo? የእስራኤል ጠላቶች እነማን ናቸው? ዲኖን እስራኤል ኢሳን ጉርጉዶ ጀኔቶ ከዋምነ ሞአብ ተባረኪ ሞአቦታ አማሊቆታ ቴጂ ተባረኪ ሞአብ ማል ጀደሬስ ዳዊት ይላላ lakkoofsa tokko hanga lakkoofsa 3 irratti waan inni jedhu boqonnaa 22 saamu'eel tokkoffaa daawit achi ka'ee kara holqa adoolatillee deemee jedha. Kara holqa adoolatillee deeme ayyaantu modereetara barsiisi ijoollee jala jiran. Anoon qabu barsiisa modereetara. Modereetara adalesh እንጅሩ na bira yaada fakkeessa barsiisa. አቤት እንቀቡ barsiisa na modereetara. አዴ እንጅሩ እዚህ ጋር ሞዴሬተር ያሳያል እኮ አያንቱ እንጅሩ ነው ብራ አያንቱ እምቢ አለሽ? እሺ ልክ ያለው ወንዱማ ዩስኒ እርጌረ እንጂ ለጅተማቲ ዋቀይ yeroo tokko tokko hin dhoskaa yeroo tokko tokko mul'isamaa inni እሺ kanaaf karaa holqa adoolaatirraa gara ሞአብ deemee jedha maal jechuudha ምን ማለት ነው እዚህ ጋር አማሌቃውያን ሞአባውያን ከነዓናውያን ፌርዛውያን ኢዮሳውያን እነዚህ የእስራኤል ጠላቶች ናቸው እያልን ዳዊት እንዴት ወደ ጠላት ይሸሻል? እንዴት ይሸሻል? አከቤት ደፍ እየጠየኳችሁ ነው። ሲንጋፈቻ እንጅራ ፓርቲሲፔሽን hirmaannaa
hirmaadhaa. Daawit. Maal jennee jirra jennee bira dabarre barannee diinonni Israa'el isaan gurguddoo jennee to'ii adda dureedhaan ijoollee Loot kan ta'an Amoonaawiyaanotaa fi Mo'aabaawyaanota jennee jirraa miti. Asitti immoo wanti inni jechaa jiru Daawit holqa Adoolaa irraa jedha. Adoolaa iddoon jedhamu jira biyya keenya keessa maatii waaqayyoo isaa miti. Adoolaan holqa Israa'el keessatti argamudha. Bulchiinsa Yihudaa keessatti kan argamudha. ትልቅ ዋሻ በእስራኤል ውስጥ በታሪካዊቷ የይሁዳ ምድር ውስጥ የሚገኝ ዋሻ ነው አዶላ ማለት አዶላ jechuun. Kanaaf achii ka'ee kara Mo'aab deeme. Maaliif deeme? Ka'umsi adeemsa isaa waan Saa'ol isa ajjeesuudhaaf duukaa deemaa jirudha. Oduun illee isa bira ga'a. Bakkee inni jiru namoonni fuudhanii itti himan Saa'olitti. Kanaaf dhiyeeffaafi jechuudha inni guddaan. Garuuyyuu garamitti dhiyeeffedha? እንዴት ከንጉሱ እንዴት ከሀገር ሸሽተው ወደ ጠላት ከጠላት ሸሽተው ወደ ጠላት ይሸሻል ጅራ ፊልሚን tokko ዋናውዳን eenyu Hayilasillaasee mootiin Hayilasillaasee yeroo xaaliyaaniin yeroo wayii biyya keenya qabatu kara biyya keenyaa dhufu kara Ingilizitti dhiyeeffanii turan. Seenaa keessatti barattoonni kutaa kurnaffaa akkas seentan akkas geessan isa kana barattanii bira darbitan jedheetan yaada. Kanaaf akkamitti diinarraa gara diinaatti dhiyeeffanii jedha. Kan isa adamsaa jiru diina Saa'oli. Mo'aabaawyaanonni garuu immoo diina Israa'elaawyaanotaati. Kanaaf akkamitti garasitti dhiyeeffanii ichiin xiyyaaqii እንዴት መመለስ ያቅታቸዋል? ወይ waan tokko jechuu akkamitti dadhabdan? Isti muutaan waan tokko dubbadhaan muutii takaasaati. Eshi ayyaantu goobas. Tole barsiisaa Amaaleqoonni fira Israa'el ta'anii ilmaan Esawu turanii miti reessaan barsiisa. Kuni Amaaleqaawyaanotaa miti. Mo'aabaawyaanota karaa Mo'aabitti deemeedha bara. Karaa Mo'aab laal Daawitim jedha lakkoofsa 3 irratti Daawitillee kara Mo'aab kara Mitsiphaa bu'ee Mitsiphaan tun Mo'aab keessatti argamti. Jedhee maal jedha የሞዓብም ንጉሥ ይላል ሲኑማዩ jechuudha. Mootiin Mo'aabis Waaqayyoon የሚያደርግልን እስካውቅ ድረስ አባቴና እናቴ ከአንተ ጋር ይቀመጡ ዘንድ እለምንሃለሁ አለው ይላል። hanga Waaqayyoon waan godhu beekutti waan siif taasisu hanga waan naa godhu beekutti abbaan kootiif haati koo si bira haa taa'ani jedheenii jedha. Akka namni jalaan ajjeesneef yookiin jalaa hin reebneef waan tokko akka jalaa hin gooneef. Kanaaf akkamitti akkana ta'aadha? እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው? እሺ amma fakkeenyaaf biyyi keenya tokkoffaa biyyi keenya biyyoota naannawa ollaa jiran waliin eenyunnee ollaan keenya maatii waaqayyo maal nuti mina jiran saayinsii leesumaan barachaa deemna ji'oogiraafillee eenyu biyyoonni ollaa keenya Ollaa keenya kan jiran uummata gabarsiisa. Uummata nu cinaa. Uummata nu cinaa jiraatanidha kan. Eeyyen uummata nu cinaa jiraatan kakkan biyyaan maqaa waamuu hin dandeenya. Barsiisa Suudaanii fa'aa. Excellent. Suudaan. Ijipti illee taati. Suudaan ta'u. Suudaan lamaan. Barsiisa lamaanitti Suudaan. Kinoo fi kanan dura Itoophiyaan lolaa turte Sumaalee fa'aa. Sumaaleen faddaa keenya. Goobes Sumaalee fa'aa. Eshi kabiraa. Kun keessanoo. Afur keessaa. Ijipti illee. Deebiste. Eertiraawuu. Eertiraa. Bakka እንደዚህ ማለት እሺ biyyoonni kun yeroo wayii Itoophiyaa waliin wal lolu. Mootiin Itoophiyaa immoo yeroo geeddarame immoo waliin nagaa ture yeroo wayii. Ayyaachuu
akkaataa kanaatiin illee fudhatamuu hin danda'a. Garuu bakkee kanatti dhugaadha Israa'el waliin diina. Yeroo diinummaan isaanii garuu yeroo hundaa miti. Hullee adalla. Yeroo wayii nagaa waliin ta'u, nagaa buusuu waan akkasii jira. Yeroo ittiin nagaadhaan waliin jiraatan ni jiraatu. Bakka kanatti garuu san qofaa miti amma. Daawit fira Mo'aabi dhugaadha moo soba? Dhugaadha. Andeet? Karaa obboleettii eeguudha maaloo. Karaa lamisaala akka daa'ima Nohaamii barsiisaa isarraa wal qabatu. Ruuti moo eewu Mee ishee sagalee ol kaasime. Ruutidha moo Mee harka eeguudha dhaabime. Harka barsiisa. dhaabime. Istii ejji mutullaa. Ruuti namni biyya Mo'aab Ejji mutullaa turte ta'uu ejji mutullaa. Ejji mutullaa ta'a. dubartii baay'ee nama marartuudha. Harka Maatii ishee hin faana dooftaniif maali harka hin dooftaniifi? Barsiisaa kinoo. Mid እሺ አበበች harka dha'iif. Ayyaantu wuddee barsiisa akaakayyuu isaati tiree kan deesse ishee. በጣም ጎበዝ ያልጠበቅኩት በእውነት ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ስርት ቀልቤፈት የገርተኒ ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው። በጣም ደስ ይላል በእውነት ማለት ነው። ዳዊት ፍረ ሞዓቢ ዳዊት የሞዓባውያን ዘመድ ነው። እንዴት? በሩት አማካይነት ሩት eenyutu ishii fuudhee ture jalqaba? Mucaa Nohaamii tokko ishee fuudhe. የምርትነሽ ዘመድ ኖሃሚን ደጓ ሴት የምርትነሽ ነው የሳሙኤል ነው አይደል? የሳሙኤል መዝሙር Jalaa qabanii togaa barsiisaa koo faarfatanii faaruu baay'ee bareeda garuu. አይ ወሊራ ፉደኒቲ faarfatanii baay'ee garaa nama tuqa እና beelli achitti ta'ee kitaaba Ruut yoo dubbista sirriitti argattu kana fannoo isaanii seenaa isaanii Nohaamii waliin Ruut uummanni kee uummata koo ani Mo'aab ta'ullee ati Israa'el taatullee ani si wajjin hanga dhumaatitti jettee to'ii Ruut ከክርስቶስ ሐረግ የዘር ሐረግ በስጋ የዘር ሐረግ ለመቆጠር በቅታለች። ለካወሙዳፍ ጌች ጅርቲ ነመጌች ዳሩት አከፎኑማቲት ዮ ይላሉ ከራ ከሚቲኒ ዳዊት ወሊኒ ፊረጅና ኤኙ ፊ ኤኙቱ ወልፉድ ኤኙ ትሄሩምቴ ሩት ቡኤዝን አገባች አይደለ? ቡኤዝ ትሄሩምቴ አከንደገን Ruut bu'eezitti numaayyuu qamadii qaarmaa qamadii jala deemte tooyi yeroo hojjettoonni bu'eez hojii hojjetan dhayxee too jala deemtee guuraa turte. Kanarra darbeetis miila isaa jala bultee miila bu'eez jala raftee tooyi bultee. Dhumarratti heeyyama waaqayyoo ta'ee tooyi garuu bu'eezii fi Ruut wal fuudhanii abbaa warraa fi haadha warraa ta'anii. ከዛ በኋላ ማንን ወለዱ? ኤኙን ዳላል ኢዮቤድ ነመ ጀደሙ አርገተን የቹ ኢዮቤድ የሚባል ሰውን አገኙ። ኢዮቤድ ሞ ኤኙን አርገቴ እሴይ ማለት ነው። እሴይ ዳዊትን ወለደ። አያችሁ አከምቲ ፍሩማ ከገባን ማልታቲፍ የቹዳማ ሩት ማልታቲፍ ዳዊቲፍ Akaakilee farraachuu sodaatanii Akkoo taati mitire barsiisaa. akkoo haadha akkoo jechuudha. Haadha akkoo mee ilaala. Akaakilee. Bu'eezii fi Ruut wal fuudhan. Ruut Mo'aabi. Nama Mo'aabi.
Achi Ruutii fi Bu'eez eenyuun dhalanii? Iyyoobeedin dhalani. Iyyoobeed immoo eenyuun dhale? Isseeyin. Isseeyin argate jechuudha. Issee Daawiti. Daawitam Issee abbaa Daawiti. Iyyoobeed immoo akaakayyuu eenyuti? Akaakayyuu Daawiti. Ruut haadha Iyyoobeed ilaala agartanii? Haadha akaakayyuu Daawit jechuudha. Kanaaf maal taatiif isheen? Haati akaakayyuu keessanii maal sii taati? Akaakilee. Akaakilee. Excellent. Akaakilee taati። በአማርኛ ምንድን ነው የሚባለው? ቀድመ አያት ናት። ምንድን ነው የምትባለው? ደበልቴ ብሪሊያንት ሆነሽ ነው የመጣችው። ብሪሊያንት ሰሙን የሮ በቀቴ ቤተን ስሪት አክቲቪ ተሄ ዱፈና ጨምረሽ መጣሽ። ካሙ ምናምኑ ብሪሊያንት መጣሽ ማለት ነው። ሆነሽ መጣሽ። በጣም ጨምረሽ መጣሽ እና እሺ ከናፍ አካካዩ ከግራ ከናት ፎኑማ ቀባ ይላል አገርተን ዝምድና አላቸው ገሩ ሞቲ ከናን ፊራ ሃታኒ አታው ባተኒ ፊራ ዲዮ ያው ደቄ ሞአብ ፊሮታን ዳዊት ተው ይዛ ቤኩ ቀብነ ጀቹዳ በዚህ ምክንያት ዘመዶቹን የዳዊትን ዘመዶች በተለይም እናትና አባቱን እንዲያስቀምጥለት አከቴችሱፍ አከ ኢሰ ቢራውን ነው ጀዱሽ ማላፍ ሳኦል ዱፌቶይ አከማቲ ኢሳ ጀላ እንጠረግኔ ጀቹ በሞዓብም ንጉስ ፊት አመጣቸው። ዳዊትን በአምባ ውስጥ በነበረበት ወራት ሁሉ በእርሱ ዘንድ ተቀመጠ። ሞቲ ሞዓብ ከነቢረታ ጀቹ አባከኛ ቁልቁሉም ዳዊት አቺ ዋቀዮን ራጅፈታ ጋድቲ ኤርጊ ዳዊት ነቢዩ ጋድም ዳዊትን ተነስና አስንታይን የደኔ ምክንያቱም እግዚአብሔር በይሁዳ ላይ በእስራኤል ላይ ንጉስ ሊያደርገው ነው የሚፈልገው እንጂ ሞዓብ እንዲቀመጥ አይፈልግም። አከ ሞዓብ ታውን በርባዱ ዋቀዮን ኡመተ እስራኤል በተለያዩ በኬብሮን በኢየሩሳሌም ናኖ አሰንታይቶይ ኡመተ ኢሳ አከ ቡልቹ በርባዳ ዋቀዮን ዳዊት እግዚአብሔር ዳዊትን መርጧልና እንደ ልቤ አይደለም ያለ እንደ ልቤ ያለ ሰው ዳዊትን ጀራ ዋቀዮን እቹ ልበ አምላክ የተባለበትን ምክንያት ከዚህ የተነሳ ነው። እግዚአብሔር አካሄዱም ሁሉ አዴምሳ ሁሉም ሳቱ ይውጀቹ ከናፊ ራጀፈታ ጋድ ኢቲ ኤርጌቶይ ከይ ከረ ይሁዳ ዴሚ ማሌ ባኬ ከና እንታይኒ ጀዴኒ ዳዊት ለዴሚ በጣም ደስ የሚለው ነገር ግን ማለት በጣም ደስ ወንቲ ነው መገመቺሱ ዳዊት አዴምሰ ኢሳ ሁንዳይ ዋቀዮ ወሊን ታሲሳ አንዴም ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጪ አያደርግ ወነ ጉድ እያስተዋለም ነው የሚያደርገው። እያስተዋላችሁ ማድረግ አለባችሁ። ወንተ ጉድ ወንተ ታሲሳ ወንተ ራወጣን ቀልቤ ፈተኒ ጎቹ ቀብዱ ማቲ ዋቀዮ ኢሰረት ሞ ዋቀዮን አከ ቀልቢ ሲኒፍላቱ ይሮ ሁንዳዩ አከ ቀልቢ ኑፍላቱ ዋቀዮን ኬኛ ቀዳችሁ ቀማችሁ ከናፍ ይሮ ከይ ጀደኒን ሂንጋ ታዮ ጀደኒን ሂንታ ዋቀዮን ኤርገምቶታ ገራ ኤርገምቶታ ኢሳቲን ከራ ራጅታቲን ዮ ኢሳ አጃጁ በጣም ታዛዥ ነው። በጣም ይታዘዛል ለእግዚአብሔር። ዳዊት ራጀፈታን ጋድ አሲከኢቲ ዴሚ ከራ ይሁዳ ጀዴቶ የሮ ኢሳ አጃጁ ማልተ ቀጣን ከለቲን አንዴ ተነስቶ ሄደ። ማሊፍ ካናሳኒ እንጀዶን ሳኦልን አይታችኋል እንዴት እንደሚከራከር አከተከራከሩ። ታዛዥነት የሚባል ነገር የለም። አጀጀሙ የት ቦታ ነው የተማርነው? መታዘዝ ከመስዋዕትነት ይበልጣል ያልነው ምን ላይ ነው? ማልረት አሞ በረኔ ሚቲ ሳኦል ረቲ ሚቲ ሳሙኤል ቱ የዳኒ ሚቲ ጀዴኒ ሚቲ ወሬጋ ወጪ ነው ሰሪ ወራብሲዜ ወሬጋ ኦኬ አንቻ አትንቱርቤ ሞን ጅርታን ተፈካተ እና ይታዘዛል። ይናጀጃማ ስንታዘዝ እግዚአብሔር አምላክን ስንታዘዘው በረከትን ነው የምንበላው። እምቢ ስንል መቅሰፍት የእግዚአብሔር ሰይፍ እሺ ብትሉ ምንድነው በረከቴን እምቢ ብትሉ የእግዚአብሔር ሰይፍ ይበላችኋል አይደል የሚለው ቃሉ። ከዚህ ላይ እግዚአብሔር ከእርሱ ሰይፍ ያድነን ይሰውረን። ሰይፍ ሳትራ ዋቀዮን ነው አበላሩት ይችላል ይናጀጃማ ዶክመንት በአምባ ውስጥ አትቀመጥ አለው። ዳዊትም ተነስቶ ወደ
ሄሬት ዱር መጣ ነው የሚለው ከራ እስራኤል ከራ ነው ይተዳ ሳኦል ዳዊትና ከእርሱ ጋር የነበሩት እንደተገለጡት ሰማ አከሙለታን የላዱ ከተኒ ቱረኒ አከ አርጋመን ዳገ ይሰማል ኦዱ ደደቢስቱን bakka hunda jirte oduu daddeebistuu maatii waaqayyo yeroo hundaayyuu jechuudha የሚያመላልሱ ነገር የሚያመላልሱ ነበር ሳኦል ወዲያው ይሰማል ወንቲ ነማ ዲንቁ ሳኦል ዮሱማ ደጋ ኤሳ ከጅሩ ኤሳ ከኦሊ ማላ ከኦሊ ዮሱማ ደጋ እና ያለን እንዱፍና አከሚቲ ዋኒ ከራ ወራ ኦዱ ወኖ ጀዳኒኒ ወንቲ ሀማን አከ ኡመተ ረገ ይነገራ እና ዋን ኢሲን ጎተን ዋን ኢሲን ራወተን waan hojjechaa ooltan maatii keessan waliin dabsanii to'ii kan dubbatan ይኖራሉ እና ምን ጊዜም እንደዚህ አይነት ሰዎች ይተላሉ እና እንደተገለጠ አከሙለቴ በከዱከቴ ወኪኒሞ በከዴሜ ሳኦል በጊብዓ በአጣጥ ዛፍ በታች በኮረብታው ላይ ተቀምጦ በእጁም ይላል ጦር ይዞ ነበር ኤቦ ቀበቴ ቱሬ ሳኦል ወዳን ባሪያዎችን ሁሉ ባጠገቡ ቆመው ነበረ ገርብቾን ኢሳ ከኒሰ ተጃጅለን ኢሳ ወሊን ዳበተኒ ቱረኒ አቺ ማል ጀሌስን ትፈካት በጣም የሚገርም ነገር ማለት ሳኦል በጣም ከሚገርመው ነገር ወንተ ነመዲጉ ከሳ አከ ዋን ጀብዱ ወይትቲ ወጀቴ አከ ዋን ጽድቂ ወጀቴ ተከስቲ ያሳ አከስቲ ኦፊላላ ይሄም ነው ይጣለው አንድም ማለት አከነ ጎዴ የሮ ጀዱን ሳሙኤል ማል ጀሌ አርግ ያለው ጎዴ ረራ ወዴ ይጅራ ለእግዚአብሔር ታዝዣለሁ ይላል ታዝዣለሁ ግግም ድርቅ ከዛ ከእርሱ ጋር የነበሩትን ባሪያዎች የተናገራቸው ንግግር በጣም ይገርመኛል እዚህ ባየነቲ ነዲቅ ዋን ይትሉበት ይችላል አኖሳት ተጃጅልቶ ተሳተ ሳኦልም ባጠገሙ የቆሙትን ባሪያዎች ምን አላቸው ብንያማውያን ሆይ እኔ ነማ ቢንያም የሚትግረ የቢንያም ሰው አይደለም ትልቅ ጀኔቶ ያልቀበረተ ሮካ ነው ነማ ባይ በሬዳተ ነማ ሆጃዳን ሌው እስራኤሎታ ናኖ ሰን ጂራን ሁንዳዩ ከንጫሉ ጀኔቶ ያልቀበረተ ሮ ዋኤ ሴና ሳኦል የሮ ፍለታም ይችላል የሮ ሳሙኤል ሰዲብ ዲባታ የሮ ዲቡ በጣም መልካም ነበረ በቁመቱም ዘለግ ያለ ነበረ ይላል ከዛ ሰኚ ጎሰ ቢንያም ከሳይ ቢንያም ሆይ እንግዲህ ስሙ ነዳጋ ይዴ ዱጉመቲ ኢልሚ ኢሰይ ማሲ ቆና ኤዶ ወይኒ ሁንዱማዩ ስኒ ከነሰንቲ ፈካቴ ምክንያቱ ማልፍ ጀለካተኒዳ ወኪን ሞ ማልፍ ጀለ ሹርሹርተኒ ማልፍ ነረቲ ዶለተኒዳ ለምንድን ነው ላይ ምትዶልቱት ይላል አያችሁ ሳኦልን ባጠቀሙ የቆሙትን ባሪያዎችን ይላል ብንያማውያን ሆይ እንግዲህ ስሙ በእውኑ የእሴይ ልጅ እርሻና የወይን ቦታ ለሁላችሁ ይሰጣችኋልን ሁንዱማዩ ዋንጅሎ ሁንዳይስኑ ሁንዶ ከሰኒ ፊዩስ ኒ ከነሰኒ ተፈካተ ማል በከነ ዋንጀላ እንደማለት ነው ሁላችሁንስ ሸለቆና የመቶ አለቃ ያደርጋችኋልን ሹመት ይሰጣችኋልን ነው ነሞኒ ባየነ መረኪሶ ዶ ምንሞቱማ ከሳ ዶላልተኒ ማቲ ዋቀዩ ይሄ ጠፊ ኃላፊ ጠፊ ከንደርብ የሮ ሙራሳፍ ከነማ ወጅን ጅራቱ ታይታ ለፈ ከነረት የሮ ጅራኑ እሺ አርገኑተን ይሄ ነው ማፍላታም ተና ዋን ጉዳታ አይሰኒ ስንት አይነት ግፍ ይፈጽማሉ መሰላችሁ ደምኒ ራወታም የሚበደለው ድሃ ኢየስ በደል አደረገው ሙርቲን ደብሰው በየቀኑ የሚጣባበው ፍርድ የሚለቀሰው እንባ ከናፍ ለዚህ ማለት ነው ከራ ሐቅ ዳን ወጀቹ ዲሰኒ ከራ ቀጀለዳን ሙርቴሱ ዲሰኒ ዋም ሜቀቱ ራወታ መስልት በቃት ማለዳፍ ታይታ ዋን አርገታን ittifakkaata akkasii roobara garuu kan waaqayyoon jedhe malee hundumtuu waan akkas godhee hin argatu ዳዊትስ akkasitti akkasedhe ሁላችሁንስ ሻለቆችና የመቶ አለቆች ያደርጋችኋል ሻለቃ ፊ ኩማላ ፊ
Dhibbaalaa nama dhibbaala. Dhibbaalaa waan sin taasisanitti fakkaata jedheeni jedha. Achi jedhee tooyi lakkoofsa 8 irratti maal jedha sinitti fakkaate baqaxxitaa maalatu hullachuun balaa'ee dullataችሁ hundumti keessanuyyuu narratti maal gootanii jedha dubbiin irratti gonoggontanii akka jechuuti. Ta'anii tooyi ebelu akkana goonaa እንደዚህ እናደርጋለን እንደዚህ akkana jennaani. Hamii jedhama moo maal jedhama wanti akkana? ምን ይባላል? Hamiin jedhama. Gungumuu isaati gabaabsiisa. Na hamattan isaan jala deemtan jechuu isaati. Hamii ayyoon hamiini waan hamaa namarra kuni namarratti dollotu jedhaati qabadda. Doorsisoodha gabaabsiisa. ትክክለኛ ኦሮምኛውን እስክናገኝ ድረስ Doorsiso. Doorsisoo. Doorsisoo. Doorsisoom አይደለም doorsisooni maalati amma maal mannoo jette qoy akkana si godha akkana siifan raawwadha አደርግልሻለሁ አገኝሻለሁ እንደዚህ አይነት ዶርሲሶ ይባላል። ኩኒ የቤሎሰን አከነ ጎኔት ወይ ኦዶ ሂስስኔ አከነ ጎኔ ኦዶ አስራ አሪኔ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ናምኒ ቶኮ namni lama sadi yookiin baay'ee sanii olillee ta'uu danda'a. Nama tokko irratti wal gorsuu waan hamaa irratti waa gochuudhaaf jechuudha. Innaa akkasan jechuudha. Narratti dollattanii ትዶልቱብኛላችሁ ወይ በእኔ ላይ ትዶልታላችሁ ወይ ማሊፍ ዋንሞ ሁንዳዩ ሲኒፍ ራወቱ ሲኒፍ እንጎዱ ይላል። ሳውልን ባጠገው መቆጥን ባሪያው በብንያም ሆይ እንግዲህ ስሙ ጌጤቶ አካታ ሰኒቲን አዳዳችሁ ይሆናል። ዳዳችሁ ፊ ወኖ የቹኒ ሰኑማ ሽራ ወዘረተ ሁላችሁም በላይ ዶለታችሁ ተነሳችሁብኝ ነቲ ከካተኒ ነረቲ ከካተኒ Shira kino barsiisa. ሺረ ነረቲ ጠጠጡ ሺረ ጠጡ የቹለ ፎኮሩ አይደለም ሺረ ጠጡ ሺረ ነረቲ ጠጠኒ ነቲ ካተኒ ጀዴቶ ያቺ ማል ጀ ኢልሚ ኮትሌ ኢልመ እሰ ወሊኝ ከከቻ ኦላ ከኩዛትሌ ዋንጎዱሌ አናፊን ኢብሱ ነቲ ሂኒሙ ንስን ኬሳ namni tokkollee namni naaf yaadu hin jiru namni naa gaddullee hin jiru jedha. Kifaatu እኮ ነው namni tokko beektanii rakkoo isa bira jiru hubatu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha rakkoo isa bira jiru hubatu. Rakkoo isaatirraa kan ka'e yookiin immoo rakkoo isaa hubachuu dhabuurraa kan ka'e hunduma waliin iyyuu yeroo wannoo jedhu dhumarratti maal jedha? Ana bakka namni nan jaalatu ana bakka hundumtuu iyyuu nan hubatu አይረዱኝም ይጠሉኛል እኔ እድሌ ነው እንደዚህ አይነት ምክንያቶች ማለት ነው። ከዛ ይልቅ ብልጥ ሰው ማይኒ ቃዊና ኒቀቡ ማይኒ ምንድነው ነሞኒ ናምኒ ቶኮ ዮ ኑኢን ወሎሌ ዮኪን ወልታው ዲዴ ዮኪን ኑቱ ረኮ ቀባ ዮኪን ኢሰቱ ረኮ ቀባ nama sadii fi nama afur wajjin namni sun yoo wal lole garuu moor እንግዲህ እንትን ማለት ይቻላል። maal jechuudha maal jechuuf maal jechuun barbaade bakkii kanatti kanan kaasu barbaade hundumti keessanuu iyyuu narratti shiira hojjettanii jechaa jira. እሱም የሚያደርገውን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር አለመሄዱን waaqayyoon waan inni raawwadhu jedheen raawwachuu dhiisee irraa sharaarrafee kan raawwatu inni kun itti mul'atu agartanii isaa walitti ilmi kootis ilma Isseey waliin amma bakkii kanatti eenyutu balleessaa qaba? Ilma Isseeyitu balleessaa qaba moo Saa'oltu balleessaa qaba? Ilma Isseey waliin kakachaa oola. Qaal kidaanii waadaa waliigalaa oola. Waadaa isaatillee natti hin himu. እንደዚህ ይባላል ጀነማ አከለ ሳኦል ከእናንተም አንድም ለኔ የሚያዝን የለም። ስንኬሰ ነኒ ተኮሌ ነምኒ ናፍ ያዱ እንጅሩ ነምኒ ናፍ ገራ ላፍ እንጅሩ ነምኒ ናነው እንጅሩ ዛሬም እንደሆነ ሁሉ ልጄ ባሪያዬን
እንዲዶለት ሲያስነሳብኝ ማንም አላስታወቀኝም አላቸው። namni garbicha koo natti kaasa ilmi nani argadhe ilmi gadaamessa koo keessaa ba'e jetti haati abbaadhaaf garuu ilmumti ani dhalche maalatu hin jilaalla diina koo waliin natti dollotaa seera irratti shira xaxaa jedheen Saa'oliin eenyudhaan jedha Yoonaataan inni jedhaa bara Yoonaataan Daawit wajjin akka lubbuutitti wal jaalatanii miti kana yeroo kuni hundi yeroo taa'u kuni hundi yeroo raawwatu namni tokkichi namni beeksee hin jiru jedhee ta'e ጸጥታ አይነት ነገር አይሉት ዮኪን ኦፊት አሮ አይነት ነገር አይሉት እንደዚህ አይነት ነገር ከዛ በሳኦልም ባሪያዎች አጠገብ የቆመው እንግዲህ ለከራን ድረት ሲንጀ ኤዶማዊ ዶይቅ የሚባል ሰው ነበረ ነመ ኤዶም ከታኤ ዶይቅ ነመ ጀዳሙት ጅራ ደፌቶ ይማል ጀሪና ከነ ይሮ ጀዱን አኒ ነን ጅራ አይነት ነገር አቸው namni fakkeessu nama fakkeessu laala የእሴይ ልጅ ወደ ኖብ ወደ አኪጦብ ልጅ ወደ አቤሜሌክ ሲመጣ አይቼዋለሁ አለ አርጌ ጅራ ሾኮለ በቃ ከረ ኖብ ይሮ ዱፍ ከረ ኢልማ ኬጦብ ከረ አቤሜሌክ ከሌሳ ማል ጀነ ዋይ አቤሜሌክ የሚት ከንበረ አቤሜሌክ ብዴን ቁልቁሉ መነ ዋቀዮ ዳዊት ቤለናን አከምተ ከገኔ san keessattis iccitii qurbaanaa fakkeenya ka'umsa kanaatirraa ka'ee to'e laallee turre maatii waaqayyoo kaleessa jechuudha. እና አቤሜሌክን jedhama. አቤሜሌክ waliin yeroo haasa'u dammoo yeroo san daawwitillee waan kana yeroo inni godhu akka argee laalee ture daawwit na hin gadde jedha. Balleessaa wannoo jedheera. Kaleessa kakachaa ture sobaa ture yoo argitanii raattan ta'e yoo yaadatan ta'e jechuudha kaleessa. Daawit mootiin akka hin beekneef karaa kee yeroo dhufumnaan jedhee waan akkasitti kaasee ture jechuudha. ከዛ እግዚአብሔርን ጠየቀለት አያችሁ ስንቅም ሰጠው ይላል የፍልስጤማውያንም የጎልያድን ሰይፍ ሰጠው አለ ከሌሳ ዳዊት ዋኛ ተሙፊ ሰይፊ ቀብዳይ ዲጀተን ዱፌ ጆሌ አከም ቤክነ ረተ ማኖ እንጀነ ጀዴ ተይምቲ ከነ አቢሜሌክ ትዱባት አቺ ካሰት ሰይፊ ጎልያድ ኢትከነ ሰይፊን ጎልያድ የሮ ጎልያድ አጄሱ ዳዊት simbirqacheedhaan yeroo ajjeesu morma irraa muree seefii isaa fuudhee ta'ee seefiin kutaa qabeenyaa bakkee amma taa'ee kana seenee kaan garuu mataa isaa maal san ittiin arrabsoo san waaqayyoon hanga maga hojii hojjetu ittiin agarsiisuudhaaf akkaataa sanitti naannoo jedhanii kanaaf argee jira jedheenni namni ዶይቅ jedhamu kun እንግዲህ ተንኮለኛ ሰው ማለት ነው። ምን አለበት ቢደብቅለት ዮዱክሲፍ ማልታ ይነጄሳ አክሲን ጃለን እንቤከማ ሙመተ ብረት እንቤከማ እንጀኔ ከሌሰ ክታምነ ከሰዳሚቲ አጋሚ ጅራ ታውሊ ፊ ዳዊት ገዱ ወልቲ ናፋን አከጅሩ አደባባይት ይፈተ አበው ባቱ ማሌ ከናፍ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በእውነት ማለት ነው። እንጅረ ነሞን ያከና ባዬ የሮ ላልታ በቃ ማል ዱባዱ ማል ወነው ጎዱ ከንጀለኒ ናኖ ወልገይ ረትፋ በቃ ኩማስን እንጀደ ማንኔ ሞቱማት ሳተው መነ ዱንፈት በቃ ሆጂ ኢስኑ አብራዩ ነምኒ ሲወጂን ሆጀቱ በር ኢሲን የሮ ጠብር ገፍተኒ ተይ ሆጀተን ሪያን ከሰን ሁንዳሚቲ ገሩ ሁንዳሚቲ ወልቲ ከስነብ ማዳሚ ወጂን ወልቲ ከስነብ mana wajjin akka basin tasgabbuuftan injiran namoonni akkana yeroo obboleewwanis simootaa yeroo himatu waan akkanaa nan dhaga'e baay'ee natti ergee too waan akkanaa ishiin hin dubbattu garuu na wajjin kan hojjettu ምናምን jedhama እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ የትም ቦታ kunillee ዶይቅልlee wanta akkasiiti kan waan jedhe argee jira jedhe እግዚአብሔርንም ጠየቀለት አለ አያችሁ waaqayyoon illee gaafate biddeen illee kenneef jedhe biddeen qulqulluu akkasumas meeshaa waraanaa kenneef kan Goliyaad jechuudha. ንጉሱም ምን አደረገ ከዚህ በኋላ ሳኦል ማል ጎደረ ከናም ቦደ ማል ዋን ጎደ ስንት ይፈካል ይዋምሰ ይችላል ከላቲ ኤኙ አቤሜሌክ ነች ኢሰ ጎፋሚቲ
ሉቦታ አቤሜሌክ ወሊን ጅረንልኝ ዋምሲሴ አስጠራቸው። ሁሉንም አያችሁ፣ የአባቴ ቤት ሁሉ ልከው አስጠራቸው። ሁላቸውን ወደ ንጉሱ ሁላቸውም ወደ ንጉሱ መጡ። ገነሞትቻ ዱፈንየ ሳኦልም የአኪጦብ ልጅ ሆይ እንግዲህ ስማ አገይካይ አቤት ያ ጎፍታ ኮ ጀዴኒ ጀደ አቢሜሌክቱ ጀደ ሳኦልም የ አቲፊ ኢልሚ እሴይ ማሊፍ ነረቲ ሺረ ጠጠኒ ለምን ዶለታችሁብኝ አለ። አቢሜሌክ ዶልቶበታል እንዴ? ማቲ ዋቀዩ ዶልቶበታል በሳኦል ላይ ማለትም ተፈካተ ቢከለይሰ ቀበረተኑ ለካቲ ፋኑ በገና ጋር አንፍት ፋኑ ጉድቲ ፋኑ በገና ጋር ደንበርሲሰን የገኛ ራሪ ክርስቶስን ይፋታው ከሞት ካንጅርቱ ነገ ነገር ተዋጋ አቢሜሌክ ከሌሳ ዳዊት ረት ሺረ ጠጤቶ ዲፋማ ሳኦል ረት ሺረ ጠጤ ቱሬ ሺሪ ጠጤ እንጅራ ከሌሳ ያከበረኔት barsiisaadha irratti እሺ hin xanne ጎበዝ ውድዬ እስቲ ጎበዝ በይ እስቲ ጀኒሜ irratti hin xanne shira inni jechuudha saawwan irratti garuu akka hedduu isaanii daawwitii fi saawwan hedduu akka lolli jiru hin beeka akka waa ta'e dhufe jedhee erga sanii gaafates mootiitu na ergee ማኮ ባኬ ዱፍተረ የናን እንደ ሞቲቱ ነው እርገረን ሽረ ረትን ጠነን ጎበዝ 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 ከማውልጅ እሺ ኤን ኢኑማዩ ሂኖለቴ በር ሂኖለቴ ጀዳምቲ ዳዊትን ይሮ አርጉ ሂኖለቴ አደለ ተንቀጠቀጠ አደለ አቤሜሌክ ማሊፍ ሆለቴ ዋናም መከይሰኔ ኮባሳ ደሙሳቴ ሶዳ ሞቲ ተኤ አጀጃ ወራና ተኤ ummata biratti baay'ee jignumaadhaan kan beekamu ta'ee odoo kana ta'ee jiru Daawit akkamitti kophaa deema jedhee rifate waa dhalachuun oolu jedhee malee shiira tokkollee hin xaxne wanni irratti eenyu irratti mootii Saa'ol irratti jechuudha. Maaliif garuu irratti shiira xaxee maara wareenyaa kanarraa ka'eeti jechuudha. Odeessaa kanarraa ka'eeti akkas jedhe Saa'ol. Odeessaa kam? Isa kam jechuudha? Dooyiq nama Dooyiq jedhamu kanatu kaleessa isa wajjin argee jira akkana godheefi jira jedhee ni agartani. Dursee tooyi guutee jira. Moltoota alba መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። አልዶለታችሁብኝ እንጀራና ሰይፍ ሰጠኸው ካላገርተኒ ብዴኔ ፊ ሰይፊ ከነቴፊ ከናፍ ነረት ዲነተ የቶይ አከካውፍ በጣም የሚገርም ደግሞ ወንድ ባየነው ወዲቁም ማል ይላል። ዛሬም እንደተደረገው ይላል ጠላት ሆኖ ይነሳብኝ ዘንድ ዲና ከነረት ተይቶይ ንረት ካውፍ ጀደ waaqayyoon gaafatteefi ያቺ ሞኝ ሰው ማለት akkam jechuutu isinitti fakkaata. Namni tokko akka fayyuuf kadhannaan yoo taasifameef namni isin jaalanne sun akka fayyuuf kadhannaa taasistaniif diinni koo akka fayyuuf maaliif hin duune አይነት ነገር ማለት ነው። ለምን እንዳይጠፋ እግዚአብሔር ለመንክለት እንደዚህ ይባላል። አሁን እንደው waaqayyoon kadhatteefi እግዚአብሔርን ለመንክለት አለው ማሊፍ ቦሩ hariiroon isaa fi waaqayyoo hedduu jiru cimee to'ee anarraa taayitaarraa na buusanii jechuu isaati. Abiimelek illee deebisee to'ii maal jedheen fayyaan qabu iyyuu dhugaa fayyaan qabu ሲጀመር fayyaan qabu ክፉ መንፈስ ይዞታል። ክፉ መንፈሱን ራሱ ሊያባርር ሲል በጦር የሚወራወር ሰው ነማ ዴቡዳኔ ነማ ደርበቱ እና አከምት ረብ ጋፈታፊ አይነት ነገር እንደዚህ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔርን ለማልክለት ተብሎ ወደ እግዚአብሔር ጸለይክ ብሎ እንደ ሌሎቹ አረማውያን
በሆኖ ስለ እግዚአብሔር ዴብሴት ወይ ማል ጀደን ሊያቢሜሌክ ለቹ መልሶ ንጉሱን ይላል ከባሪያዎች ሁሉ የታመነ ነማ አመነሙ ተይ መነረቲ ነማ አጀጃ ኦላና ተይ ነማ ዲዮ ኬታይ ሞቲዳፍ ነማ ሶዳ ተይ ለንጉሳ ማች ሆነ አካታቲ አጀጂን ነማ ዲም mana kee keessatti nama kabajame tan akka Daawit jiraayi jedheen maal jechuudha namni isa caalaa si biratti kabajamaa ta'e namni isi biratti siif soddaa ta'e jedheen agartani በውኑ ስለ እርሱ እግዚአብሔርን ጠይቅ ዘንድ ዛሬ ጀመርኩን አለው ይላል ለኮስ ተቆደሻን ረት ሐራያን ይሰጋፋ ኢሳፍ ዋቀዩ ከነን ጋፋቹ ጀልቀቤ ወንቲ ኩኒ ኡመሙዳን ዱረቲ ሚቲ የከኔ ይራቅ jechuun wanti akkanaan irraa fagaatudha. Ani si'oon waan olloleef akkanan godhee ayinat nagaa akkanan goone ayinat nagaa. Baariyaa ይህን ሁሉ እጅግ ወይም ጥቂት ቢሆን አላውቅምና wanta si'oom ta'e ግን wanta የሆነው በአባየቱ አጥቃቱ ሂምቤኩ ገሩ እንደዚህ ያለውን ነገር በእኔና በባሪያውና በአባቴ ቤት ሁሉ ላይ አይኑር አለ። ወንተ ከና ይሄ ነራ ፈጋቱ ንጉስም አቤሜሌክ ሆይ የኔ ንጉሱ ያ አቤሜሌክ የዴቶ ይሰዋ አቲፊ ማኒ አባኬቲ ሁንደምት ከሰን ወዩ ኔዱምታኒ ጀዴ እንደዚህ አይነት ክፉ ሰው ሳኦል ማለት ሐማ ንጉሱም አቤሜሌክ ሆይ አንተና የአባቴ ቤት ሁሉ ፈጽማችሁ ትሞታላችሁ አለ። ንጉሱም በዙሪያው የቆሙትን እግረኞች እቲ አጀጅ ማቲ ዋቀዩ ነሞተ ናነዋ ወታደር ናነዋ ኢሳ ጅረን ወራ ሂደተን ጀቹዳ ጋቸናፊ ዴቦ የእግዚአብሔር ካህናት እጅ ከዳዊት ጋራ ነውና ሐርኪ ሉቦታ ዳዊት ወሊን ጅረኒ ዋን ተኤፍ በቀቹ ኢሳ ኦዱመ ቤከኑ natti hin himneeti jedha marsaatii ajjeesaa jedheeni garbichoonni mootichaatis marsaatii ajjeesaa jedhani ግን በጣም የሚያሳዝን ነገር ማለት ነው። ማቲ ዋቀዩ ምን እንደተደረገ ታውቃላችሁ? ማላከተይ አላችሁ ከኔ ጋራ ጅርተኒ አላችሁ ውዴ አለች፣ ፋኖ አለች፣ ሌሎቻችሁ አያንቱ አለች፣ ፋኔን ጅርቲ ሌሎቻችሁ ጅርቱ ሶስት ሰው አለ፣ ሶስት ሰው የለም። ናምኒ ሰዲን ጅሩ ናምኒ ሰዲን ጅሩ ኤኒዌይ ናምኒ ሰዲ ጅራቴ በቃ ደረቆንቃ ዳጌችሳ ቦዳ ይችላል። እሺ ኦኬ ኬና ደግሞ ከቀነኒዳ ኬና ተፈራ እሺ መርሳቲ አጄሳይ jedheen eenyudhaan tajaajiltoota dhiyoo isaa jechuudha kan nageenya irra hojjetan ባሪያዎቹን አገልጋዮቹን ክበቧቸው፣ ካህናቱን ክበቧቸው መርሳዬ jedheen eenyu luboota abiሜሌክii fi kan isa wajjin tajaajilan jechuudha። ከዛ በኋላ ወሪ ሂደታን ኩን ወሪ ወራና ሂደታን ኩን ማላ ከጀነኒን ቤታ የንጉሱ ባሪያዎች ግን ይላል ገርብቾኒ ሞትቻ ገሩ ይላል ከሳኦል ሉቦታ ዋቀዮ irratti harka isaanii diriirsu yookiin ajjeesu hin didanii በጣም የሚገርም እኮ ነው።
harka isaanii diriirsu, harka isaanii ol qabuu didan, እግዚአብሔር የቀባቸውን እግዚአብሔርን የሚያገለግሉትን waaqayyoon kan tajaajilan meeshaa isaanii kadhannaa malee waan biraa kan hin qabne ዛሬ እኮ har'arratti bar meeshaa warra hin dhanne warra masqalii fi daawitii qofa qabanidha miti kan dhiigni isaanii dhangala'aa jiru. dhiigni isaanii kan lola'aa jiru. ምንም ያሌላቸውን በግፍ ማለት ነው። maaliif qaama hidhate kamiyyuu haa ta'u duuba ajajni yeroo jiraatu dhaqaati ajjeesaa yeroo jedhamu አንገለም። ህዝበ ክርስቲያንን አንገለም። የክርስቶስን ስጋና ደም የወሰዱትን አንገለም። ፎኒ ፊ ዲገ waaqayyo fakkeenya waaqayyooti nama uumameen ajjeesnu ማለት አለብን ማለት አለባቸው። ማቲ waaqayyo ወዶ አካነ ጅራኒ አዱኛን ተኛ ናጋታቲ ተፍቴዩ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ቢኖሩ kan argatan kan jiraatan mootii harkaa ta'ee osoo jiru waan inni isaan ajaje kana hin didan. maaliif luba waaqayyooti waan ta'eef እስከዚህ ድረስ ክብር ሰጥተው ነበር። hanga kanaatitti isaan kabajanii ture waan ta'eef jechuudha. achi maal ta'e mootichis dooyiqiin nama wareen nama jalqaba daawit አቤሜሌክ ወጅን ወደ አርጉ isaa hime sanii አንተ ዞረ በካህናቱ ላይ ውደቅባቸው አለ። አጂሲ ይችላል የዱማይ ዞሮ በካህናቱ ላይ ወደቀ። በዚያም ቀን ይላል ጉያ ሰነቲስ የበፍታ ኤፉድ የለበሱትን 85 ሰዎችን ገደለ። ነመሰደተሚሻን ሉቦ ተላላ ሉቦ ተሰደተሚሻን namni kun ajjeesi namni dooyik jedhamu magaalaan lubootaa noobis dhiigaan guutamti. reeffa lubootatiin guutamti. ኖብም በሰይፍ ስለት መታ። ወንዶችና ሴቶች ብላቴናዎችንም ጡት የሚጠቡትንም በሬዎችና አህዮችን በጎችንም በሰይፍ ስለት ገደለ። አጂሲ ኢልማ አቤሜሌክ ጀላ አብያተር namni jedhamu dheeffetoo dhufe gara daawit jalaa beetoo jalaa miliqee yeroo akkasitti luboonni du'assan ajjeefaman san waaqayyoon isa miliqsee gara daawit fide jechuudha. gara daawit dheeffetoo dhufe achi daawititti hime saa'ol akka luboota waaqayyoo ajjeese akka jimlaadhaan fixe jechuudha. አብያተርም ሳኦል የእግዚአብሔርን ካህናት እንደፈጀ ለዳዊት ነገረው ይላል። ዳዊትም አብያተርን ኤዶማዊ ዶይቅ በዚህ መኖሩን ባየው ጊዜ ይላል አገርተኒ ከን ዱበሰን ያደት ለሳኦል በርግጥ ይናገራል ብዬ በዚያው ቀን አውቄዋለሁ። የሮ ኢቲሃሰው አቤሜሌክ ወጅን የሮ አስረው ዶይቅ ይሰብረ ይረፍሬዩ እና ጉዩ መሰን ጉዩ ቤኬን ቱሬ ሳኦል ትደቀይቶ ይቲማጅ ይላል አውቄዋለሁ። ለአባት ቤት ነፍስ ሁሉ የጥፋታቸው ምክንያት እኔ ነኝ። ነፍሴን የሚፈልግ ያንተን ነፍስ ይፈልጋልና ከእኔም ጋር ተጣበቅ ትኖራለህ፣ በእኔ ዘንድም ተቀመጥ አትፍራ አለው ይላል። አብያተር ይላል እና በከከነቲ ዳዊት ተጸጸተ። ሰበባ ኢሳቲን ሉቦኒ ኩኑን ማርት ማን ይራዋንት ከናፍ አና ዳጅ ተጸጸተ። አና እኔ ነኝ እንደዚህ ያደረኩት። እንደዚህ አይነት ሰው አይኖርም ማለት waaqayyo namni akkana lubbuun kun marti sababa isaatiin dhumeetu namni akkanatti ulfaate ነው በፍጹም የለም። ለዚህ ነው እንደ ልቤ ተብሎ የተነገረው። boqonnaa 22 irratti finneerra boqonnaa 23 እና ጋሪ ዴማ ጅራ አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጸመን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ክብርና ምስጋና ይግባው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ።